स्वागत सुस्वागत आपण मानकु आउ को नुआ वीडियो को पूर्व वीडियो रे आमे फकीरमोहन सेनापति प्रथम उपन्यास 6 माण 8 गुंठ विषय रे पढिथिले। आजिरो वीडियो रे आमे आउ एक उपन्यास पढिबा जहा कि होछि लछमा उपन्यास। लछमा एक ऐतिहासिक उपन्यास। ए लछमा उपन्यास रे इतिहास रो केतेक घटना एवं कविंकर निजस्व कल्पना देखिबा को मिले। पूर्वरु यह अपूर्व मिलन नामरे उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। लछमा नामरे प्रकाशित हेबा पूर्वरु अपूर्व मिलन नामरे उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। ओडिशारु गजपति राजांको शासनर अवसान परे दुर्बल मोगल शासक मानंको अपारगता और लुंठनकारी मरहट्टा शासक मानंको अर्थव्यवस्था मध्यरे ओडिशार राजनैतिक परिस्थितिर एक जीवंत चित्र एथिरे वर्णित। ओडिशारु गजपति राजा मानंको शासन शेष हेबा परे मोगल शासक मानंको अपारगता और लुंठनकारी मरहट्टा शासक मानंको अर्थ शासन मध्यरे तत्कालीन समयर ओडिशार राजनैतिक परिस्थितिर चित्र ए उपन्यास रे वर्णित होइछि। दले पश्चिम यात्री जगन्नाथ दर्शन निमंते आसुथिबा बेले मरहट्टा वर्गींको द्वारा लुंठित हेले। पश्चिम दिगरु जगन्नाथ दर्शन करिया पई दले यात्री आसुथिले, तांकु मरहट्टा वर्गी माने लुटी नेले। आत्मरक्षा करिबाकु जाई बहु यात्री मृत्यु वरण कले ओ केते जण आहत हेले। निजकु रक्षा करिबाकु जाई बहु यात्री मरि गले ओ केतेक यात्री आहत हेले। एपरी परिस्थिति रे सेमानंको मध्यरे थिबा लछमा नामरे जने युवती तार स्वामी बादल सिंह ठारू विच्छिन्न होई गला। ए घटना घटिबा परे सेमानंको मध्यरे जने लछमा नामरे युवती थिले, से तांकर स्वामी बादल सिंह ठारू अलगा होई गले। दुहे दुहिंकु खोजी बुलिले। बादल सिंह खोजिले लछमा को, लछमा खोजिले बादल सिंह को। बादल सिंह मरहट्टा सुबादार भास्कर पंडितंकु हत्या करी प्रतिशोध नेबा पई घुरी बुलिला। बादल सिंह मरहट्टा मानंकर सुबादार भास्कर पंडितंकु मारिबार प्रतिशोध नै घुरी बुलिला। लछमा राईबुनिया दुर्गपति बैरीगंजन मानधातांको सहित तांको कन्या भଳି रहिला। लछमा राईबुनिया दुर्ग रो मुख्य बैरीगंजन मानधातांको सह तांकर झियो भଳି रहिला। मरहट्टा सुबादार, सुबादार जहा सुबेदार ताहा एका कथा। मरहट्टा सुबादार भास्कर पंडित मानधातांको दुर्ग आक्रमण करी तांको शिरच्छेद कले। मरहट्टा सुबेदार भास्कर पंडित मानधातांको दुर्ग आक्रमण करी तांकर मुंड काटी देले। लछमा पुरुष बेशरे दुर्ग बाहर को चली आसिला। लछमा पुरुष बेश धारण करी दुर्गरु बाहर को चली आसिला। से भास्कर पंडितंकु हत्या करिबा पई सुजोगर अपेक्षा कला। भास्कर पंडित को मारिबा पई लछमा सुजोग खोजी बसिला। बंग बिहार ओडिशार नवाबंकु वर्गींको हातरु रक्षा करी बादल सिंह तांकर जने अति विश्वस्त कर्मचारी रूपे सैन्य विभाग रे नियुक्ति पाइला। बंग बिहार ओडिशार नवाबंकु वर्गी मानंको हातरु रक्षा करी बादल सिंह नवाबंकर जने अति विश्वस्त कर्मचारी हेले। फलरे नवाब तांकु सैन्य विभाग रे नियुक्ति कराई देले। से अति चतुरतार सहित बहु धनर लोभ देखाई भास्कर पंडितंकु संधि करिबा निमंते नवाबंको छाउनी को डकाई आनिला। बादल सिंह अति चतुरतार सहित भास्कर पंडितंकु धनर लोभ देखाई नवाबंको छाउनी को डकाई आनिला।
ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ନବାବଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦୁଇଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ତାଙ୍କ ଗଳା ଦେଶକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ନବାବଙ୍କର ଛାଉଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦୁଇଟି ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିରିଦେଲା। ଏହି ଦୁଇ ଛୁରିକା ନିକ୍ଷେପକାରୀ ଥିଲେ ବାଦଲ ସିଂହ ଓ ଲଛମା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଛୁରୀ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଦୁଇଟି ଛୁରୀକୁ ଫିକିଥିଲେ ବାଦଲ ସିଂହ ଓ ଲଛମା। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେଲା। କୃତଜ୍ଞତାର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ନବାବ ବାଦଲ ସିଂହକୁ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। ନବାବଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଦଲ ସିଂହର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦେଖି ନବାବ ବାଦଲ ସିଂହକୁ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଦେଇଦେଲେ। ଉପନ୍ୟାସ ଢଙ୍ଗରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ନାଟକୀୟତା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ଏହା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ନାଟକୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି କୃତିକୁ ମୋହନୀୟ କରିଛି। ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଏବଂ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବା ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି କୃତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିଛି। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନକାଳୀନ ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ସହିତ ମରହଟ୍ଟା ସୁବାଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଦ୍ୱୟ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ବାଦଲ ସିଂହ ଓ ଲଛମାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ମିଳନ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନକାଳୀନ ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ସହିତ ମରହଟ୍ଟା ସୁବାଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ବାଦଲ ସିଂହ ଓ ଲଛମାଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେବା ଏହା ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଓ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟରେ ରଚିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସାର୍ଥକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ ଓ କଳ୍ପନାର ମିଳନରେ ରଚିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।